Oración por el hermano Chivers. And let's pray that God will speak to him. Y vamos a orar que Dios hable con él. God will give him new revelation. Que Dios le dé nueva revelación. And he will move deeper into the spirit than he's ever been. Y que se mueva más profundo en ese espíritu en que él ha estado. And then in 2020, 2021, and as long as God tarries, y en el 2020 o 21 mientras el Señor se tarde, that we'll be able to hear from heaven every time he steps to this que pulpit. podamos oír de los cielos cada vez que él se pare en este púlpito. Amen. Now there's other things. Hay otras cosas. There's other things that you want to pray for your pastor that God's going to lay on your heart. Hay otras cosas que el Señor quiere que usted ore por su pastor que él va a poner en su corazón. And that's some of the greatest prayers that are ever prayed for me, or when my precious sheep pray for me. Y una de las grandes oraciones que he recibido es cuando mi pueblo ora por mí. And you're the sheep of Jesus Christ and Pastor Y Shivers. ustedes son las ovejas de Jesucristo y del pastor Chivers. And so you pray for him in the love of your heart. Así que usted ore por él en el amor en su corazón. Let's pray for him right now. Oremos Lord por él. Jesus, we ask you to put a fresh anointing on Brother Shivers. We ask you to lift him up in your arms, God, and to give him revelation in your word, and to use him in a way that he's never been used before, God. We pray you do a special work in this time and let him draw close to you as you draw close to him. Because, God, we love our pastor, and we're so thankful for the many years and hours of dedication that he's poured into our lives and fed us and been there when we needed him in life. And so, God, now he needs you, and we want you to touch him. We pray, God, that your smile would be upon him. The breath of God would breathe upon him. And God, they would move into a place of the supernatural that he's never been, God. You would open a new phase in his life, Lord. And there would be a prophetic call and touch that would rest upon him during this time. I ask it in the name of Jesus Christ. We pray. Amen. Amén. Glory to God. Gloria a Dios. Now, how many will commit to pray for him, to call ¿Cuántos you se comprometen a orar por él? every day, not Todos los días, no not just solamente Sundays or church prayer meetings, but you'll get up every day, que usted ore por él todos los días. and if you don't pray anything else all day, you will pray for your Y si no pastor. ora por otra cosa, va a orar por su pastor todos los días. Will you promise me that? If you would you lift Usted your me hand? promete esto. Levante su mano si se compromete. Amen. You can be seated. God Pueden bless you. sentarse. Dios les bendiga. All right. I'm going to preach today from the book of Mark and the book of Luke. Voy a predicar del libro de Marcos y libro de Lucas. And then God is going to do a great work among us. Y Dios va a hacer una gran obra entre nosotros. The book of Mark, chapter 4. Marcos capítulo 4. If you want to take notes, I kind of teach a little bit and preach, kind of mix it all up. So Yo siempre mezclo la enseñanza con la predicación, así que si quieren tomar notas. I think I'll be preaching a little more today, but everybody can sit down. Voy I a appreciate predicar that. un poquito más. Aprecio que se pongan en pie en respeto a la palabra de Dios, pero pueden mantenerse sentados. So just let me explain. When your pastor's here and other preachers are here and you all stand on your feet, do what you're supposed to do. Déjeme explicarlo. Cuando su pastor está aquí, otros predicadores están aquí, ustedes se ponen de pie, hagan lo que tengan que hacer. But when I'm here, you just can sit down while I read the Bible. Pero mientras yo esté aquí, ustedes pueden mantenerse sentados. And here's my reasoning for that. Y esta es la razón para ello. As I read the Bible by the hour, Porque yo leo la palabra de Dios cada hora. and I'm usually laying on the floor or sitting in my recliner. Y normalmente estoy acostado en el piso o sentado en el reclinable. The reason I'm standing right now is because I'm in the pulpit. La razón por la que estoy de pie aquí es porque estoy en el púlpito. And so I don't want you to stand up for just this, and I realize it's a respectful thing. Y yo sé que es respetuoso, pero no tienen que levantarse. But for me, we're just family, and it's just reading the Bible with our Heavenly Father here, Y and that's mientras kind of how I estoy yo es see it. como estamos en familia, estamos leyendo la palabra de Dios con nuestro Padre Celestial.
So let's start in verse 35 of Mark chapter 4. Marcos capítulo 4, empezando en el versículo 35. And the same day, when the evening was come, he said unto them, Let us pass over unto the other side. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. I want you to all say this phrase together. Let us pass over unto the other side. Digamos esto juntos, pasemos al otro lado. That is what we call a word of God. Esto es lo que llamamos la palabra, una palabra de Dios. This means that God gives you a specific word for a certain journey or a certain situation in life. Eso significa que Dios te da una palabra específica para una situación específica en tu vida. There's no emphasis here. No hay énfasis aquí. There's no big ado about this or a big making a big scene. He just simply quietly says, let's go to the other side. No hay nada grande, grandioso acerca de esto. Simplemente dice, pasemos al otro lado. We're getting used to one another, how when I should shut up and let him talk and when he needs to be quiet and I talk. We'll figure it out. So just listen closely because we want to talk about this precious story today. Solo escuche cercamente porque queremos hablar de esta historia hoy. All right, verse 36. Versículo 36. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship, and there were also with him other little ships. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. And there arose a great storm of wind, and waves beat upon the ship, so that it was now full. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. And he was in the hinder part of the ship, asleep on a pillow. And they awake him and say unto him, Master, carest not, or carest thou not that we perish? Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla y enmudece. And the wind ceased, and there was a great calm. Y el viento cesó y se hizo grande bonanza. And so now in verse 40, he's going to ask them a question. Y ahora en el versículo 40 él les va a hacer una pregunta. Why are you so fearful? And then he says, how is it that you have no faith? Les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? So the first is a question, why are you so fearful? We want to talk about that today. Why are people fearful when they have a word of God? Primero es la pregunta de por qué estamos amedrentados o asustados si tenemos la palabra de Dios. Now the next piece here says, how is it that you have no faith? La otra parte dice, ¿cómo es que no tienen fe? Has to be taken in the context of the story. Debemos tomar el contexto de la historia. Because when we read in Luke, which we're going to read, he says they have faith. Porque cuando leemos en Lucas, que es lo que vamos a leer, él dice que ellos tenían fe. So we don't have a conflict between the accounts, but we have to take in context how this question is being asked. Así que no tenemos un conflicto entre las dos historias, pero debemos tener el contexto de cómo sucedió. So when he says, how is it that you have no faith, he means, how is it that you don't have any faith in me? Cuando él dice, ¿cómo es que no tienen fe? Significa, ¿cómo es que no tienen fe en mí? Now let's go to Luke chapter 8, Ahora vayamos a Lucas capítulo 8, verse 22. versículo 22. And it says, Now it came to pass on a certain day that he went into the ship and his disciples, and he said unto them, Let us go over unto the other side of the lake. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago.
But as they sailed, he fell asleep, and there came down a storm of wind on the lake, and they were filled with water and were in jeopardy. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. And they came to him and awoke him, saying, Master, Master, we perish. Then he arose and rebuked the wind and the raging of the water, and they ceased, and there was a calm. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. And he said unto them, Where is your faith? Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? So we have the same story. It starts off that they got in the boat at the evening time. Así que tenemos la misma historia, empieza en que estaban en el bote en la tarde. In both stories, both accounts of the same story, he tells them, we're going to go to the other side. Y en esta historia, en los dos cuentos, que son el mismo, les dice, vayamos al otro lado. In both stories, or both accounts of the story, there's a storm that rages up. Y en las dos historias hay una tormenta que se levanta. In both accounts, they wake him up. Y en los dos cuentos él lo despierta. But they talk about two different questions that we're going to talk about in this building today. Pero ellos hablan de dos diferentes preguntas de las cuales vamos a hablar hoy. So the first is, why are you so afraid? La primera es, ¿por qué están tan amedrentados? And the second is, where have you placed your faith? Y la segunda es, ¿dónde está vuestra fe? And both of these have different answers that support each other. Y las dos tienen diferentes respuestas que se apoyan unas a la otra. So let's begin with the lake. What was the lake like? Así que vamos a ver cómo era el lago. The lake was what we call the Sea of Galilee. El lago es lo que llamamos el Mar de Galilea. The Sea of Galilee is in the northern part of Israel. El Mar de Galilea está en la parte norte de Israel. It's between the country of Syria, Lebanon, and Israel. Está entre Siria, el Líbano e Israel. It's 7 miles wide, Es de 7 millas de ancho, and 13 miles long, de 13 millas de largo. and the deepest place is about 170 feet deep. Y su parte más profunda es de 170 pies. Out of the Galilee Sea comes a river that makes up the Jordan River. Del Mar de Galilea o lago sale el río Jordán. The Jordan River is the river that Jesus was baptized in. El río Jordán fue en el que Jesucristo fue bautizado. There are some underwater springs that feed this lake. Hay algunos lagos subterráneos que alimentan a este lago. It is over 700 feet below sea level. Está 700 pies por debajo del nivel del mar. It's surrounded by mountains, Está rodeado de montañas. and when you come down the mountains, there in a little bowl is the Sea of Galilee. Y cuando bajas las montañas, ahí como en una gran taza está el Mar de Galilea. If you was to cut the top of the mountains open, the ocean water would pour in and sweep down and fill that bowl completely up, and there would no longer be a Sea of Galilee. Si cortaras la parte alta de la montaña, el mar caería a esta gran taza y ya no existiría el Mar de Galilea, sería un gran lago. What happens is, because of its position, is that from the southeast there blows a wind that cuts through a cliff between the cliffs and hits the water. Lo que sucede es por su posición en el sureste, los vientos que vienen pasan por las montañas y llegan aquí al Mar de Galilea y hacen todas estas olas. Then the natural wind currents that flow in the bowl are attacked and come to a head with the new winds coming from the south. Y el viento natural que corre ahí sobre el Mar de Galilea es atacado por estas corrientes de vientos y es cuando sucede en la tempestad. But it's important to notice that the windiest time in the Sea of Galilee is in the late morning and the early afternoon. Y es importante saber que la temporada con más viento es más o menos en la tarde. In the evening and through the night, it's very, very calm. En la tarde hasta la noche está muy tranquilo.
Even today, if you travel to Israel and you get on the Sea of Galilee, almost always in the middle of the day when you're on a boat, it gets stormy out there. Si va al mar de Galilea, va hasta Israel y viaja al mar de Galilea, normalmente durante el mediodía es cuando está todo esto. They have these boats they call Jesus boats, and tours get on them and go out in the middle of the ocean, stop and have a service. Tienen estos botes que le llaman los botes de Jesús que te llevan hasta la mitad del lago y ahí tienen servicios. I've been on there about 30 times, and probably 28 of them have had a stormy weather come up while we've been out there during the day. He estado ahí como 30 veces y 28 de esas veces hemos tenido tormentas. But when you go at night, it's just calm and the water's like glass. Pero cuando va de noche es bien calmado y el agua está como si fuera vidrio. So the fishermen go out to fish in the Sea of Galilee in the evening. Así que los pescadores van al mediodía, en la tarde, a pescar. And they'll stay out there with little lights and fish all night. And then early in the morning, they start coming back in. Y se quedan allá hasta el anochecer, regresan hasta la siguiente mañana. Someone says, what's the importance of all of this wind and storm and stuff that's going on? Y alguien puede decir, ¿cuál es la importancia de todo esto del que está hablando? It's extremely important to our story. Es muy importante para nuestra historia. Because Jesus gives them a word of God and says, let us go from this side of the lake to that side of the Porque lake. Jesucristo le da una palabra de Dios y le dice, vamos de este lado al otro lado. And he tells them to do this in the evening when everything's calm. Y él les dice que hagan esto en el atardecer cuando todo está calmado. It's easy to believe God's word when there are no problems. Es fácil creer la palabra de Dios cuando no hay problemas. Oh, Jesus said we're going to the other side. If it was in the afternoon, we might say, Jesus, the storm waters happen. We don't want to go this time. Jesucristo dice, vayamos al otro lado. Si hubiese sido al mediodía, lo hubiésemos dicho, las tormentas pueden suceder, no es buena idea. But because it was evening and they were fishermen, they knew that in the evening it was always calm. Pero como era la tarde y ellos eran pescadores, ellos sabían que las aguas estaban calmadas. There's no protest. There's no one saying, hey, Jesus, we've got to be careful. This is the time of the day when the winds start blowing and our little ship might get full of water. No hubo ninguna protesta, no hubo nadie diciéndole, Jesucristo, es el mediodía, puede que nuestro bote se llene de agua. But because that happened in the early afternoon, they were not worried about it happening in the evening. Pero como eso sucede a mediodía, ellos no tenían ninguna preocupación de que sucediese en la tarde. But Jesus knew that a storm was coming that evening, and he got them to get in the ship and get on the water. Pero Jesucristo sabía que una tormenta venía esa tarde, así que él les dijo que se subieran a los barcos y fueran al agua. And the point is that God sometimes sends you into storms. Y el punto es que algunas veces Dios te manda en esa tormenta. But he will always give you a word to hold on to before he sends you into a storm. Pero él siempre te da una palabra de la que debes agarrarte antes de enviarte a la tormenta. He knew that it was evening and there normally were not storms, but tonight was different. He saw a storm coming. Él sabía que era la tarde y normalmente no hay tormentas, pero él sabía que en este día iba a haber una tormenta. They could not see the storm. They could not feel the storm. They did not know there was a storm coming. Ellos no podían sentir la tormenta, no podían ver la tormenta, pero él sabía que venía una tormenta. And just quietly says, let us go to the other side. Y tranquilamente les dice, vayamos, pasemos al otro lado. There was no alarm in his voice. No había ninguna preocupación en su voz. There was no tense in his voice. No había nada anormal en su voz. It would just come like he was holding an everyday conversation. Era tranquilo, como teniendo una conversación diaria. And so they were not alarmed, or they were not made aware that there was a problem that was going to come. Así que ellos no fueron advertidos de que había un problema que iba a suceder. And sometimes God will give us a word, and it's very, very soft and very, very quiet. Y algunas veces Dios nos da una palabra y es muy tranquila, muy suave. And if we're not careful, we will disregard it because we do not think that it's important or that there's anything special about it, because there's no big pomp that comes with it.
Y muchas veces la olvidamos porque como no vemos la grandeza, la tomamos como algo pequeño, olvidamos esa palabra. You know, a lot of times when we get a word of the Lord, we want someone to come to us and give us a prophecy. Algunas veces cuando queremos la palabra de Dios, queremos que alguien venga con profecía a nosotros. We want a vision or we want a dream. Queremos una visión o un sueño. Or let an angel come and talk to O us. que un ángel venga y nos hable. Or have the preacher preach a special message just for me. O que un predicador hable un mensaje solo para mí. And let there be all kinds of noise with it and let it be a big deal. Y que haya mucho ruido y que sea algo grande. And then we'll know that God spoke to us and we'll hold on to it. Entonces sabremos que Dios ha hablado y nos vamos a agarrar de esa palabra. But a lot of times the real word of God is just the still, small voice. Pero muchas veces la palabra de Dios es pequeña y calmada. And it's so still and it's so small and it's so quiet that sometimes we don't even realize God's given us a word. Y es tan pequeña y tan calmada que no nos damos cuenta de que Dios nos ha dado una palabra. It's in prayer when you've got through praying and you open your Bible and you're reading it and something just kind of tugs at your heart. Es durante la oración cuando abres la Biblia que algo toca tu corazón. It's a story you read in the book and all of a sudden you well up with tears and you just feel encouraged by God. Es una palabra que lees, una historia y de repente sientes las lágrimas y estás animado en el Señor. It's in the middle of a message and a little something is said that just goes over everyone else but you, it kind of draws faith out of the wells of your soul. Pero es en ese momento en la predicación que una pequeña palabra se dice y todo lo demás se te olvida, pero te agarras de esa pequeña palabra. What's happening is God is getting you ready for what you're fixing to go through. Lo que pasa es que Dios te está alistando para lo que Él te quiere llevar. It's a little impression that just kind of comes to you in the day and a thought keeps nagging at you and you know that's an impression of God. Es un pequeño pensamiento que viene durante el día y tú reconoces que es un pensamiento que viene de Dios. And he doesn't get up there and say, let us go to the other side. Y Él no se levanta y dice, vayamos al otro lado. Well, there's a big storm coming, but I'm encouraging you. We're all going to make it together. Viene una gran tormenta, pero yo les animo que todos vamos a pasar al otro lado. He just simply said, let's go to the other side, guys. Simplemente les dice, vayamos, pasemos al otro lado. Let's go. It's calm. This is the perfect time to be on the water. Vayamos, es el tiempo perfecto para estar en el agua. But as they took off in their little boat, something began to happen that they were not expecting. Pero mientras ellos pasan al agua, algo empieza a suceder que ellos no sabían que iba a suceder. That wind from the southwest corner began to come through the cleft and begin to hit that water. Ese viento del sur empieza a llegar al agua. And it began to crash with the other winds and begin to cause whirlwinds that brought the waves up high. Y empieza a luchar o a pelear con ese viento que está ahí sobre el agua y empiezan a ver a olas y tornados. And it tells us that it was a great storm. Y nos dice que es una gran tormenta. It wasn't just a storm, but it was a great storm. Dice que era una gran tempestad. The Greek there means that it was the intensity that was being pointed out by the author of this. En la palabra en griego dice que es la intensidad en la que el autor quería que se viera lo que estaba sucediendo. It's emphasizing how severe this storm was. Enfatiza qué tan severa era la tormenta. And if that's not enough, it tells us that the waves begin to beat on that little ship so bad that the water filled the boat. Y como si no fuese suficiente, nos empieza a decir que la tormenta, las olas eran tan grandes que empezó a llenar el bote de agua. The word full means that the capacity was maxed out. La palabra lleno significa que la capacidad del bote estaba al máximo. You couldn't put any more in that boat. It totally filled that boat up. Ya no podías poner una gota más de agua, estaba completamente lleno. And that boat was going to sink and everyone on there was going to drown. Y ese bote se iba a hundir y todos los que estaban ahí se iban a ahogar. And so in Mark, it tells us that they went to him and they said, Master, carest thou not that we perish? Y en Marcos dice que ellos fueron a él y le dijeron, ¿no te importa que perezcamos? In Luke, it doesn't use the same Greek words. En Lucas no utiliza la misma palabra griega. And Mark wants to point out that their attitude was an accusation against Jesus. Marcos quiere decir que su actitud era una acusación en contra de Jesús. They still respect him, Master, Ellos todavía lo respetan porque le dijeron maestro.
But the tone, and in Greek we have tenses that we use to express, and it can read in English one way, but in the Greek it can tell you what's behind the question or why or how it's being presented. Pero el tono en el que hablaban, porque en griego existen algunos tonos o algunas maneras de enfatizar lo que están diciendo, que en el inglés o en el español no lo tenemos. And Mark's telling us in his writing of the originals that they are making an accusation against Jesus. Y Marco nos dice que ellos estaban haciendo una acusación en contra de Jesús. They're saying to him, they're not saying cares not in the sense of a question, but it's rhetorical. That means that they are telling him, you don't really care about us. Ellos no le estaban haciendo una pregunta de no te importa que perezcamos. Era algo retórico. Le estaban diciendo no te importa que perezcamos. For you that may not know what a rhetorical question is, that's a question that you ask, but the answer is known to the audience. Pero una pregunta retórica es cuando haces una pregunta, formulas una pregunta, pero la respuesta no está en la audiencia. And what this tells us is that when you become afraid, it alters your behavior. Eso significa, y esto nos dice que cuando te asustas, tu comportamiento se altera. Fear changes who we are and what we do. El temor cambia quién somos y lo que hacemos. When we get afraid, we often do dumb things. Cuando nos asustamos, hacemos cosas tontas. We say stupid things. Decimos cosas tontas. We make accusations. Hacemos acusaciones. We act different than we normally would. Actuamos diferente de como somos normalmente. That's why people, when they're driving down the road, if their car goes out of control, they immediately start yelling and screaming. Por eso las personas cuando están manejando y su carro pierden el control del carro, empiezan a gritar. You get a report from the doctor, and the doctor says, you know what, you got 6 months to live. You start crying and walking around the house moping and sucking your thumb. Si usted recibe un reporte que solamente tiene 6 meses para vivir, usted empieza a llorar y a caminar por toda la casa y a gritar. Behavior change is caused by fear and depression. El comportamiento cambiado por el miedo es la depresión. And the problem is that they did not remember, let us go to the other side. El problema es que ellos no recordaban lo que él les había dicho, vayamos al otro lado. And fear was a direct result of them forgetting and letting go of God's word. Y el miedo fue el que provocó que ellos olvidaran lo que él les había dicho de vayamos al otro lado. So he asked them a question after he calms the sea. He says, why are you so fearful? Así que después de calmar el mar, de calmar los vientos, él le pregunta, ¿por qué están tan temerosos? So this is the question I want to ask you today, that the word's asking us, why are we afraid? Esta es la pregunta que quiero hacerles hoy, que la palabra de Dios nos dice, ¿por qué estamos asustados? Now, normally when we read this story and someone says, well, the reason they were afraid, and I've asked, in fact, the last few days I've asked different people and I've got all kinds of nice answers, but they're all secondary answers. Si le preguntas a alguien por qué estaban ellos asustados, te van a dar muchas respuestas, pero todas son secundarias. Now, when he said, why are you afraid? When we answer that, we say because they were afraid of drowning. Cuando nos preguntan por qué estaban asustados, podemos decir que estaban asustados por el no ahogarse, por el ahogarse. Or we say they were afraid of the storm. O estaban asustados por la tormenta. They were afraid the boat would sink. Ellos estaban asustados que el barco se iba a hundir. They were afraid that they would never make it. Se habían asustado porque quizás no iban a llegar al otro lado. And that's what you and I think when we hear that, Y right? en eso usted y yo pensamos cuando escuchamos esto. But that is the result of another fear. Pero ese es el resultado de otro miedo. The real fear was that they were afraid that the word of God would not work. El verdadero miedo era que ellos tenían que la palabra de Dios no se cumpliera. I don't think some of you got that, so I'm going to go slow to help Voy a you. ir lentamente porque creo que no entendieron esto. He gave them a word at the beginning and he said, let us go to the other Él side. les da una palabra en el principio y le dice, pasemos al otro lado. That's what his word was. We're going to the other side. I'm not going alone, but you're going with me. Su palabra era que yo voy al otro lado y no voy solo, ustedes van conmigo. And now they're faced with a storm that's swamping their boat and it looks like they're going to die. Y ahora ellos son atacados por una tormenta y pareciera que van a morir. So what are you afraid of? Así que ¿de qué tienes miedo?
We're afraid of dying. Estamos asustados, no queremos morir, We're afraid of sinking. no queremos ahogarnos. No, that's not what you're afraid of. You're afraid that the word I told you was not more powerful than the storm you're in. Ese no es tu miedo. Tu miedo es que la palabra que yo te di no es tan poderosa como este viento. And God asks questions to open up discussions in our life. Y Dios hace preguntas que abren discusiones en nuestras vidas. He knew why they were afraid, but they didn't recognize why they were afraid. Él sabía por qué estaban ellos asustados, pero ellos no reconocían su temor. They thought they were afraid of the storm, but that's not what they were afraid of. Ellos pensaron que estaban asustados por la tormenta, pero no era el miedo que tenían. They were afraid that God's word would fail in the time of need. Ellos temían que la palabra de Dios no funcionara cuando ellos la necesitaban. And some of you have not recognized where your fear is coming from in life. Y algunos de ustedes no han reconocido de dónde vienen sus temores en la vida. You think you're afraid of what's going on around you, but you're really afraid of what's in that book, that it's not powerful enough. Usted cree que está asustado por lo que está sucediendo, pero de lo que verdad tiene temor es que lo que hay en la Biblia no sea lo suficientemente poderoso. And I'm going to come back and talk about that, but we're just kind of laying the foundation here Y vamos today. a volver a hablar de esto, solamente estábamos poniendo la fundación de lo que vamos a hablar hoy. Now, the next question he asks them, he says, where is your faith? La siguiente pregunta que les hace es, ¿dónde está tu fe? He doesn't accuse them in this story of not having faith, Él no los acusa de no tener fe, but he actually acknowledges that they do have faith. él en realidad reconoce que ellos tienen fe. In one place, he says, oh, you of little faith. En algún lugar le dice, ustedes de poca fe. In another place, he gets on to him, he says, you're a faithless generation. En otra ocasión le dice que es una generación sin fe. But they had come to the level where they had faith. Pero ellos han venido a este lugar donde tienen fe. But he asked them, where is that faith? Pero él les pregunta, ¿dónde está vuestra fe? What it means is their faith was placed in the wrong object. Lo que significa que su fe estaba puesta en el objeto incorrecto. And so we're faced with this. Where is your faith? Is your faith in me or is your faith in the storm? ¿Dónde está tu fe? ¿Tu fe está en mí o en la tormenta? And so what's going on here? The Bible says, greater is he that is within me than he that is in the world. Lo que sucede aquí es que la Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. The Bible tells us when we receive the Holy Ghost that we have received the Spirit of Christ. La Biblia dice que no hemos recibido el Espíritu Santo, sino el Espíritu de Cristo. So it teaches us, it says, if any man or woman does not have the Spirit of Christ, he is none of the Lord's. La Biblia nos enseña que si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, no es del Señor. And so when you receive the Holy Ghost, you receive Christ's Spirit in your life. Así que cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted recibe a Cristo en su vida. So you have to figure out, is your faith in Jesus or is your faith in the outside world that surrounds you? Así que usted tiene que darse cuenta si su fe está en Jesús, en Cristo, o su fe está en lo que le sucede alrededor. Remember, Paul writes and says this, he says that he is able to do exceedingly, abundantly, above all we could ask or think. Recuerde que Pablo dice que él puede hacer las cosas mucho más de lo que él piensa. And we love that. But actually, that's not how it really reads. It says, according to the power that works within us. Y nos gusta eso, pero él dice que es de acuerdo al poder que trabaja en él, que obra en él. We are always reaching and placing faith in the substance around us rather than looking inside to what inhabits us. Siempre ponemos fe en las cosas a nuestro alrededor en lugar de buscar en nosotros mismos en dónde poner la fe. And when he said, where is your faith? He was asking them, is it outside the boat or is it in the boat? Cuando él les preguntaba, ¿dónde está tu fe? Él les decía, ¿está fuera del bote o dentro del bote? And again, this was a rhetorical question. He una knew vez the más, answer. They knew the answer. Una vez más era una pregunta retórica. Él sabía la respuesta y ellos sabían la respuesta. They are in a boat with Jesus and they are afraid of a storm that he created. Ellos están en un bote con Jesús y tienen miedo de la tormenta que él ha creado.
They are afraid of winds that he made a long time ago. Ellos tienen miedo de los vientos que él había creado mucho tiempo antes. They're afraid of water that he brought into existence. Ellos tienen miedo del agua que él había creado. You see, Jesus was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Jesucristo era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él nada fuese hecho. The Bible says in Colossians chapter 1, it says that by him all things consist. Dice que en Colosenses dice que por él todas las cosas existen. What does this mean? ¿Qué significa eso? It means that when he stood upon the bow and he looked at that wind and he said, "Peace, be still," Significa que cuando él estaba en el bote y vio el viento y le dice calma, that wind said, "I hear a familiar sound." ese viento dice que el viento escuchó una voz familiar. I don't recognize the man, but I recognize the voice. No reconozco al hombre, pero sí reconozco la voz. That's the same voice that brought me into existence. Esa fue la misma voz que me trajo a la existencia. That's the voice of my Creator. Esa es la voz de mi creador. And he's telling me to settle down. Y él me dice que me calme. Just my way of thinking, but as the wind was blowing by, I have to believe that it passed one time, just kind of fluttered by, just to say, "Sorry, Master, I didn't realize that was you." Es mi manera de pensar, pero yo creo que cuando él le dijo que se calmen, los vientos pasaron por él y les dijo, maestros, lo siento, no sabía que eras tú. And then when he gets through talking to the wind, he looks at that water and he says, "You guys settle down out there." Y cuando él termina de hablar con los vientos, empieza a hablar con las aguas y les dice, cálmense. And that water gets a realization that we need to get. It don't matter what it comes through. If it's the voice of God, it has power. Y el agua tuvo que darse cuenta que no importa en lo que estemos, si es la palabra de Dios, si es la voz de Dios, tiene poder. That water just settled down and one last time just kind of patted the ship just to gently say, "Jesus, I didn't realize that you was there." El agua se calmó y tocaba el barco como diciendo, Jesucristo, no sabía que eras tú. Sorry I got out of line, Lord. I just was fussing out here a little bit. Me aloqué un poco, Señor, disculpa. That's my Creator. Right? Ese He's es talking mi to me. creador, él me está hablando. And it don't matter what you or I go through in life. Y no importa por lo que usted y yo pasemos en la vida. If you have a word of the Lord, Si tienes una palabra del Señor, you got to make some decisions of where you're going to put your faith. tienes que tomar la decisión de dónde vas a poner tu fe. You see, storms like this one were designed to first give the disciples a further and greater revelation of who Jesus was. Las tormentas como esta fueron diseñados para darles a los discípulos una imagen de quién era Jesucristo. And very importantly, it was to let them see who they were and how mature in the Lord they were. Y más importantes era para enseñarles a ellos quiénes eran y qué tan maduros eran en el Señor. It was not to destroy them, No era para destruirles, but it was to reveal to them who they were. sino para revelarles quiénes eran ellos. You see, many of us in this building, we know who Jesus is. Muchos de nosotros en este edificio sabemos quién es Jesús. And if someone preaches or teaches about the oneness of God, that's kind of a candy stick to us. Si alguien nos predica de la unicidad de Dios, es como un caramelo para nosotros. We get all excited, we shout and we yell and we scream. Nos emocionamos, gritamos y nos alegramos. But it doesn't matter who he is if you don't realize who you are in Christ. Pero no importa quién es Él, si no te das cuenta quién eres tú en Cristo. He can't do very much with your life and what's going on in it. No puede suceder mucho en tu vida y lo que está sucediendo. And you got to remember that we have been adopted into the family. Y tienes que darte cuenta que hemos sido adoptados en la familia de Dios. We have a heavenly Father who has given us the right to have the authority in his house. Tenemos un Padre celestial que nos ha dado el derecho de tener la autoridad en su casa. But if you don't put your faith in your heavenly Father, then his word's not going to do you any good. Pero si no pones tu fe en tu Padre celestial, sus palabras no van a ser de buena ayuda para ti.
And storms help us to see where our weaknesses and our shortcomings are. Y las tormentas nos ayudan a ver dónde están nuestras fortalezas y nuestras debilidades. They learned that they had fear, and fear was placed in something that shouldn't have been placed in. Ellos aprendieron que tenían temor y que esa fe no estaba puesta en el lugar donde debería estar. They learned that they had faith, but their faith was in something that it shouldn't have been in. Aprendieron que tenían fe, pero que esa fe no estaba donde debería estar. And they also realized that when fear came, they lost their respect of who the master was. También se dieron cuenta de que cuando vino el temor, perdieron el respeto por Jesucristo. And many people, when they go through something, they shake a fist at God and say, "Why did you allow this?" Y muchas veces cuando estamos en problemas, levantamos nuestro puño a Jesús diciéndole, ¿por qué hiciste esto? But many of us are not that bold because we would never shake a fist at God, but in our hearts we think thoughts. Muchos de nosotros quizás no hemos levantado nuestras manos a Dios con puños, pero sí hemos ocultado nuestro amor por Él en el corazón. God, this is not fair. Why are you allowing me to go through this? Esto no es justo. ¿Por qué permites que me suceda esto? Why did I lose my job? ¿Por qué he perdido mi trabajo? Why is there this sickness? ¿Por qué esta enfermedad? And many different problems in many areas of life, God gets the blame. Y en muchos problemas, en muchas situaciones, a Dios se le culpa. And instead of falling down on our face and lifting our hands and saying, "Lord, Y en lugar de caer de rodillas con rostro en tierra, levantar nuestras manos, though you slay me, no me olvides yet will I trust you. cuando te he confiado. If you never speak to me again, Si nunca- I'll worship you all the days Si of my no life. me hablas más, yo voy a adorarte todos los días de mi vida. If I drowned in this storm, my last words are not going to be why, but they're going to be praise His holy name." Si me ahogo en esta tormenta, mi última pregunta no va a ser por qué, sino que voy a levantar mis manos. You see, fear causes us to do things that we should never do. El temor nos causa hacer cosas que no deberíamos hacer. It causes us to accuse God unjustly. Causa que acusemos a Dios injustamente. I'm reminded of the servant of God named Job. Recuerdo al sirviente de Dios llamado Job. Up in the heavens, he had no idea he was on earth. En los cielos él no se daba cuenta que estaba en la tierra. And he got up early that morning like every other morning. Y él se levantó esa mañana como todas las mañanas. He built an altar, took an Construyó su animal, altar, and llevó- sacrificed it. Llevó un animal, lo sacrificó. And then he takes another animal and he puts that on and he starts sacrificing to God. Y lleva otro animal y empieza a sacrificarlo ante Dios. The Bible says that Job was perfect. La Biblia dice que Job era perfecto ante los ojos de Dios. In other words, this guy didn't have the problems that most of us have. En otras palabras, él no tenía los problemas que nosotros tenemos. But up in heaven, there was a little conversation going on. Pero en los cielos había una conversación sucediendo. There was a spirit that had rebelled against God, a fallen angel by the name of Satan. Había un espíritu, un ángel caído bajo el nombre de Satanás. And every so often, the Lord brought the good angels and the bad angels and would go through and make them tell him what they were doing. Y de vez en cuando el Señor traía a los buenos ángeles y los malos ángeles para que le dijeran qué era lo que estaban haciendo. And when it came Satan's turn, he said, "I've been down walking among humanity, looking at all the people down there. Y cuando llegó el turno de Satanás, le dijo, he estado caminando por la humanidad y viendo lo que ellos hacen. And here's what God said. Y esto es lo que Dios dijo. He said, "I'm going to tantalize Satan. Voy a penalizar a Satanás. I'm going to torment the devil." Voy a atormentar al diablo. How does God torment Satan? ¿Cómo Dios atormenta a Satanás? He torments him with your life. Él lo atormenta con tu vida. But some of us are so carnal, we don't realize that God is using us to thwart the enemy. Algunas veces somos tan carnales que no nos damos cuenta que el Dios nos está utilizando para atormentar al enemigo. He said, "Listen, devil, Le dice, escucha, Satanás, I know you've been checking out my people. sé que has estado viendo a mi pueblo.
I want to point out a guy over there named Job. Quiero señalarte a este hombre llamado Job. In fact, he's on his last sacrifice. I think that's about the 11th one this morning he's done. De hecho, está en su último sacrificio. Creo que es el número 11 que ha hecho hoy. I've been smelling that sweet savor of those animals that he sacrificed in worship to me. He estado oliendo ese olor grato de esos animales que ha sacrificado para mí. So I want to ask you something. Así que quiero pedirte algo. What do you think of Job? ¿Qué piensas de Job? Well, he only serves you because Bueno, él solo te sirve por todo lo que tiene. you give him a nice home, Le has dado una bonita casa. you give him a beautiful wife, Le has dado una esposa hermosa. bunch of lovely children. Tiene muchos hijos. You give him some Amorosos. tractors and you give him a barn and Le you has give him dado un good tractor, le has crops. dado un granero, buenos carros. He's got a good bank account. Tiene una buena cuenta de banco. Look at all the friends that he has. Mira todos los amigos que tiene. Look at the clothes that he's wearing. Mira la ropa que viste. You know what that means? That means God does bless his people. Eso significa que Dios bendice a su pueblo. But God, if you just let me Pero si Dios, si solo me dejaras get past all the blessings, pasar todas esas bendiciones, I bet I could make him curse you like the sinner. te apuesto a que lo haga maldecirte como el pecador. And you know what God said? ¿Y sabes lo que Dios le dijo? Oh no, you can't touch him. No lo puedes tocar. He's too special to my heart. Él es muy especial para mí. He's off limits to you. No está dentro de tus límites. If you think that, you're wrong. Si piensas que está equivocado, That's not what God said. eso no fue lo que Dios dijo. God said, have at him, just don't kill him. Dios le dijo, anda, solamente no lo mates. Take his nice clothes and turn them into rags. Quítale sus buenas ropas y conviértelos en solo trapos. Steal his bank account. Roba su cuenta de banco. Steal his cattle and his camels and his tractors. Roba todo su ganado y su equipo. Make his wife turn on him and curse him. Que su esposa lo maldiga. Kill his kids. Mata a sus hijos. Wipe him out. Dáñalo. Put sores on his body. I mean, just Pon do dolor anything en you su want cuerpo. to him. Haz lo que quieras hacer con él. God, why me? ¿Por qué Dios? ¿Por qué yo? You're unfair. You're unjust. You're allowing this to happen to me. Eres injusto. Estás permitiendo que esto me suceda. Modern Christianity treats God that way when they go through trials. Los cristianos modernos tratan a Dios de esta manera cuando pasan por alguna prueba. They're like the disciples. Don't you care about us? Como los discípulos, ¿no te importa? But that Old Testament man could teach us all a lesson. Pero ese hombre en el Antiguo Testamento nos muestra algo. He threw his hands back when he lost everything and Él said, levantó bless sus the manos, Lord. levantó sus manos cuando perdió todo, dijo, bendito sea el Señor. I have no idea what's going on, but I do know that God loves me and I love him, and no matter what happens, I'm going to serve him. No sé lo que esté sucediendo, pero yo sé que Dios me ama y yo lo amo y Él me va a cuidar en lo que sea que esté sucediendo. Y le voy a servir. And God still allows us to go through things to test us and to reveal our hearts to ourselves. Y Dios permite que pasemos por situaciones para probarnos y revelar nuestro corazón ante Él. Some of you think you love God and you'll serve God and you'll always walk with God, but you don't know how you'll react when you go through hell. Algunos de ustedes piensan que sirven a Dios y caminan con Dios, pero no saben cómo van a reaccionar cuando estén en alguna tormenta. Your praise doesn't mean near as much when everything's good. Tu oración no significa mucho cuando todo está bien. Worship doesn't mean near as much when your bank account is where it should Tu be. adoración no significa mucho cuando tu cuenta de banco está muy grande. You got a job tomorrow. You got a roof under your head. You got a meal to eat after service. Tienes trabajo mañana, tienes un techo, tienes una comida que vas a comer. Oh, it's easy to come to church and worship and sing all these songs and jump around. Es fácil venir a la iglesia, adorar y saltar y cantar todos estos cantos. But what would it be like next Sunday Pero ¿qué sería si el próximo domingo, if someone in your family died si alguien en tu familia muere,
They kicked you out of your house. te botan de la casa, You lost your job. pierdes tu trabajo, Your money was stolen from you. tu dinero se te ha robado, Your clothes were taken from tu you. ropa se te ha quitado. Would we still see you here in rags, worshiping and jumping like we did today? ¿Te veríamos en los trapos aquí adorando y saltando a Dios como lo hiciste hoy? Or would you be somewhere on the streets blaming God for the mess that you're in? ¿O estarías en las calles culpando a Dios por la situación en la que estás? I don't know, and I can't answer that question. Yo no lo sé y no puedo responder esta pregunta. But God sometimes asks that question. Pero Dios algunas veces hace la pregunta. And the way that He asks it is He says, let's get in the boat and go to the other side. Y de la manera en que la responde o nos pregunta es, métete al bote y vayamos al otro lado. He knows there's a storm coming. He knows there's some trials. He knows there's problems ahead. Él sabe que hay tormentas, que hay problemas que vienen. But He gives you a word to see if you can hold on to His word or if you're going to let the trials of life dictate who you are. Pero Él te da una palabra para ver si te vas a agarrar de esa palabra o si vas a dejar que la vida dictamine qué es lo que vas a hacer. And the Bible says there arose a great storm. Y la Biblia dice que se levantó una gran It tormenta. was not just a little wind. It filled the boat with water. No solamente era un pequeño viento, llenó la barca de agua. And these people began to lose their mind and got crazy. Y estas personas empezaron a asustarse y a alocarse. Fear made them make an accusation against Jesus. El temor hizo que acusaran a Jesús. And you got to realize that when fear hits you, the first thing you got to do is you got to grab a hold of that and say, I'm not going to be a fearful person. Tienes que asegurarte que cuando el temor te llegue, tienes que agarrarte de la palabra de Dios y decir, no voy a ser una persona temerosa. God hath not given me the spirit of fear. Dios no me ha dado espíritu de temor. He may have given me the trial, Puede but que he me dé didn't la give me the fear. Puede que me dé la prueba, pero no me ha dado miedo. He may have put me in the storm, but he didn't put me in fear. Él me puso en esta tormenta, pero no me puso el miedo. The storm is God's doing, but fear is my doing. La tormenta es de Dios, pero el miedo es mío. And I'm not going to accept fear. I'm going to hold on and trust. Pero yo no voy a aceptar el miedo, voy a agarrarme de su palabra y confiar. And if God said we're going to the other side, it may be rough, but I'm going to make it to the other Y side. si Dios dice que vamos al otro lado, puede que sea difícil, pero vamos a llegar al otro lado. It may be a little hell right now, but I'm going to come through it all right. Puede que parezca el infierno en este momento, pero yo voy a pasar esto, Dios. And I'm not going to let my faith believe that the storm can destroy me. Y no voy a dejar que mi fe crea que esta tormenta me va a dañar. But my faith is that Christ can keep me. Pero mi fe es que Dios me puede cuidar. And so I will not be afraid of the water because I have faith in His word. Así que no me voy a asustar de las aguas porque tengo fe en su palabra. And I will not feed the trial because of doubt, but I will feed my faith because of His word. No voy a alimentar al miedo por lo que está sucediendo, sino mi fe a causa de su palabra. And so if the boat's sinking, I'll just sink with Jesus. Wherever el He bote- goes, I'm going. Y si el bote se hunde, me hundo con Jesús. Donde sea que Él vaya, me voy. It doesn't matter if we go down 170 feet. If He's down there, I'm fine. No importa si vayamos a lo más profundo, si Él está ahí, estamos bien. Because He said we was going to the other side. If He wants to go underwater to get there, I'm all right with it. Porque Él dice que vayamos al otro lado. Si Él quiere ir por debajo, pues vamos con Él. Because heaven and earth will pass away. Porque el cielo y la tierra pasarán. But let us go to the other side. We'll never Pero pass away. vayamos al otro lado, no va a pasar. Let us go to the other side. We'll stand forever. Vayamos al otro lado, va a estar firme. And whatever happens, if I have the word, it will be all right. Y lo que sea que suceda, si tengo la palabra, todo va a estar bien. Let's go to the book of Isaiah, Vayamos al libro de Isaías, chapter 55. capítulo 55. I'm going to preach faith to you till it's coming out your ears. Voy a predicarle la fe hasta que le salga por los oídos. Because without faith, it's impossible. Porque sin fe es imposible. Without faith, it's impossible. Sin fe es imposible. Without faith, it's impossible. Sin fe es imposible. How many like to please Jesus? ¿Cuántos quieren agradar a Jesús? What do you have to please ¿Qué Jesus? debes tener para agradar a Jesús?
What did he say we have to please him? ¿Qué dice él que debemos tener para agradarle? And Isaiah 55. Isaiah is a prophet that lived 700 years before Jesus was born. Isaías 55. Isaías era un profeta que vivió 700 años antes que Jesucristo naciera. The apostles didn't have a New Testament when they were alive. Los apóstoles no tenían el Nuevo Testamento durante su tiempo de vida. The New Testament came after Jesus was buried, El Nuevo Testamento resurrected, and ascended into heaven. vino después que Jesucristo fue sepultado, resucitó y ascendió a los cielos. They received the Holy Ghost, were baptized in Jesus' name, Recibieron el Espíritu Santo, bautizados en el nombre de Jesús. and then the Spirit came back in them and began to write the New Testament. Y el Espíritu vino en ellos para escribir el Nuevo Testamento. So the only Bible they had were the writings of the prophet and the writings of Moses. Así que lo único que tenían ellos eran las escrituras de los profetas y las escrituras de Moisés. So 700 years before the Word was incarnate, Así que 700 años antes de que el mundo fuese encarnado, 700 years before the Word came down and took on flesh, 700 años antes que viniera la palabra y tomara carne, there was something that I want to read to you, and I don't have time to go through all the passages, but I want to read this one verse, in verse 11. había algo que estaba antes de todo eso y quiero leerlo, está en el versículo 11. God said, "So shall my word be that goeth forth out of my mouth. Así será mi palabra que sale de mi boca. It shall not return void." No volverá a mí vacía. The word void means something that is fruitless, it's empty. La palabra vacía significa algo vacío, algo sin frutos, It's something that has no substance, no depth, no worth. algo que no tiene valor, no tiene sustancia, no tiene profundidad. And God said when His word goes out of His mouth, Y Dios dice que cuando su palabra sale de su boca, it will not be worthless. no regresará vacía, It will not be empty. no estará vacía ni tendrá valor. Now we all know people Todos There- conocemos personas that are full of hot air. que están llenas de aire. You might say they're full of BS. Puedes decir que están llenas de muchas cosas. They're people that are always running off at the mouth and everything they say has no value or depth to Hay it. muchas personas que simplemente abren la boca y todo lo que dicen no tiene ningún valor. Half the time you can't even believe what they're saying. La mitad de las veces no puedes ni creer lo que están diciendo. If we're not careful, we'll attach that kind of character to this book and the God that spoke it. Si no somos cuidadosos, podemos agregar ese carácter a este libro. Someone says, "I would never do that." Yo nunca haría esto. Your actions betray you that you don't really mean what you just said. Tus acciones te traicionan y son contrarias a lo que tú dices que vas a hacer. Doubt in the Word of God En la palabra de Dios, says that you think God's character is full of hot air. la duda a la palabra de Dios dice que tú piensas que Dios es un mentiroso. Now let's read on a little bit. It says, "But it shall accomplish that which I please." Pero se va a cumplir lo que yo quiero. That means that the things that God wants to happen, Eso significa que lo que Dios quiere que suceda, the desires that God has, los deseos que Él tiene, if His word goes out to something, si su palabra sale a algo, that desire, that want is going to be met. ese deseo va a ser cumplido. I'm talking about a word that is powerful. Estoy hablando de una palabra que es poderosa. It won't be empty, it won't be in vain, it will be something with substance. No va a estar vacía, no va a ser en vano, va a estar llena de sustancia. It's something that God uses to get what He Es wants. algo que Dios utiliza para tener lo que Él quiera. When it talks about His desires and His pleasure being accomplished through His word, it means that God uses His word to get what He wants. Cuando hablamos del cumplimiento de sus deseos y sus placeres, es que Dios utiliza su palabra para hacer o cumplir lo que Él quiera. And I hope you never forget that. The way God gets what He wants is He speaks to us. Y yo espero que nunca se olviden que de la manera que Dios tiene lo que Él desea es por medio de su palabra. That is why when He speaks a word, you can depend on it. Por eso cuando Él habla una palabra, usted puede depender de esa palabra.
Because as much as you need it, God's desire is in it. Porque mientras más usted lo quiera, el deseo de Dios está en esa palabra. And so it's not just you that's being taken care of, it's his heartbeat that's being taken care of. Así que no es solamente usted al que se le ha cuidado, sino a él también ha sido cuidado por medio de You su are in palabra. partnership with something a lot bigger than you when you're holding on to the Word of God. Usted está en compañía con algo más grande que usted cuando usted se agarra de la palabra de Dios. And it shall prosper in the things whereto I sent it. Y va a ser prosperada de la manera en que yo la envié. The word prosper means that it will accomplish. La palabra prosperada dice que se va a cumplir. It will succeed. Va a tener éxito. Many times we try to do something and we fail. Muchas veces intentamos hacer algo, pero fallamos. The government tries to do something and they fail. El gobierno trata de hacer cosas y fallan. People that we know have tried to do something and it didn't work out and they failed. Personas que conocemos intentan hacer algunas cosas y fallan. But if God's word goes to something, Pero si la palabra de Dios sale para algo, it always succeeds in everything it does. siempre tiene éxito en todo lo que hace. Now here is these men that were the disciples of Jesus. Ahora aquí están los discípulos de Jesús. They're in a boat. Están en un bote And God just gently said, let's go to the other side. y Dios simplemente les dice, vayamos al otro lado. Let us go to the other side has these three elements in it. Vayamos al otro lado tiene estos tres elementos. It's not empty. No está vacío. It will help. Whatever Jesus wants to do, it's going to be done. Va a ayudar porque lo que quiera Jesucristo que se haga, se va a hacer. And no matter what opposition comes the way, he'll be successful going through it to get to the other side. Y no importa la oposición que haya, vamos a ir al otro lado. Next time you go through something and the word is being tested in your life, La próxima vez que usted que esté pasando por algo, la palabra de Dios sea probada en su vida, you remember the word's not empty. recuerda que la palabra no está vacía. It's not a bunch of hot air. No es simplemente palabra. You remember that it's not you that wanted to go through the storm, it's God that wanted you to go through the storm. Recuerde que no es usted el que va por la tormenta, sino que Dios quiere que vaya por la tormenta. And you remember that he's always successful. So if he said we're going to go over here, the storm is no detour, it's no problem. It can do nothing to hinder what God originally decided to do. Y recuerde que Dios es siempre vencedor, así que si Él dice que vamos por la tormenta no lo va a vencer y se va a cumplir lo que Él dice que se cumpla. Generations of God's people have forgotten this over and over and over and over. Generaciones han olvidado esto una y otra vez. But if you can remember this every time you get a word of God, Pero si usted puede recordar esto cada vez que usted tiene una palabra de Dios, you will always succeed because his word succeeds. siempre vas a tener éxito, vas a vencer porque su palabra siempre vence. Let's talk about faith for a little while. Vamos a hablar de la fe por un momento. Now, in the Bible, En la Biblia, the stories that mean the most to us and encourage us the most las historias que nos animan y significan más para nosotros are stories of people that held on to God's word with odds that they could not overcome. son historias de personas que se agarraron de la palabra de Dios maravillados de todo lo que iba a suceder. Think of David. Piensa en David. One of the greatest stories of our whole mentality is David and Goliath. Una de las historias más grandes de toda nuestra mentalidad es David y Goliat. All the other stories of David are great, but how many would say that's like one of your favorite stories? Todas las historias de David son grandiosas, pero ¿cuántos podían decir que David y Goliat es su historia favorita de David? David fights a giant. Él peleó con un gigante. Because all of us have giants in our life from time to time we fight, and so we try and identify with David. Porque todos tenemos gigantes en nuestras vidas que de vez en cuando peleamos y nos identificamos con la historia de David. But the story's not as big a story as you think it is. Pero la historia no es tan grande como usted piensa que es. And I'm going to tell you why. Y le voy a decir por qué. Because before David fought the Goliath, Por- what did God tell David? Porque antes que David peleara con el gigante, ¿qué le dijo Dios a David? He said, you're going to be the king. Dice, tú vas a ser el rey.
Now, how can Goliath defeat you and kill you when you hadn't yet got a crown on your head? ¿Cómo te puede vencer Goliat y matarte si todavía no tienes una corona en tu cabeza? Either God's word is true or the enemy can be successful. O la palabra de Dios es verdad o el enemigo puede ser exitoso. And so when he walks out there, we're thinking that he's going out there without, just wild and just, I'm going to take this big giant on. He wasn't doing that. Así que cuando él va en contra del gigante, podemos pensar de que él estaba loco y que iba solamente a vencerlo, pero no era lo que estaba sucediendo. The Bible says that he had just had a horn of oil put on his head. La Biblia dice que él tenía algo en su cabeza. Saul, who was the king, the Bible says that the Spirit of the Lord came on David, and when it came on David, the Spirit of the Lord left Saul. La Biblia dice que el espíritu de David, el espíritu de Dios estaba sobre Saúl y cuando vino sobre David, el espíritu salió de Saúl a David. And so the spirit of the king was on him, but the crown hadn't touched his head yet. Así que el espíritu del rey estaba sobre él, pero la corona no había tocado su cabeza todavía. He had never sat on the throne that was built for a king. Él nunca se había sentado en un trono que había sido hecho para un rey. He never held a scepter and ruled the people. Él nunca había gobernado al pueblo. So how can this Goliath hurt me? Así que ¿cómo puede ser que Goliat me va a dañar? How can this Goliath kill me? ¿Cómo puede matarme Goliat? How can this giant destroy me? ¿Cómo este gigante me puede destruir? The only way he could destroy me is if I wouldn't believe God. La única manera en que me destruye es que si no creo en la palabra de Dios. But I believe God, so therefore I'm not afraid of giants. Así que, pero yo creo en Dios, así que no tengo miedo de gigantes. And I want to tell you, that is one of the great secrets. I've been through so many things in life, but I'm never afraid because God has told me things I would do that I haven't yet done. Y ese es uno de los grandes secretos. Y he pasado yo por muchas cosas, pero nunca se me olvida que Dios me ha dicho cosas que no han sucedido todavía. I remember one time I was in a country and there was civil war and they were dropping bombs all around. People were being shot. I mean, it was just a terrible scene. Recuerdo que estaba en un país que estaba en una guerra civil, había muchas armas, muchas balas, era una escena terrible. And I just walked through the streets to my destination and went to the airport to wait till the plane to leave. Y yo caminé por las calles hasta mi destino, fui al aeropuerto a esperar que llegara el avión. They called a ceasefire to let me out of there. Ellos llamaron que el fuego se detuviera para que yo saliera de ahí. The other people took off and went to other countries to find airports. I didn't worry about it. Otras personas salieron del país a otros países para buscar aeropuertos. Because I'd had some words of God that hadn't yet come to pass. And so how can a bomb hurt me? Y yo no me preocupé de eso porque yo tenía algunas palabras de Dios que no habían sucedido, así que ¿por qué me iba a dañar a mí una bomba? See, God wants to take the church to a place where the outside world cannot affect how we think because of what's inside of Dios us. quiere llevar a la iglesia a un lugar donde el mundo exterior no va a afectar lo que sucede en la iglesia. And when he asked them that question, where is your faith? He was really saying, is your faith outside the boat or is it in the boat? Y cuando él les hace esta pregunta, en realidad les decía, ¿está tu fe afuera del bote o dentro del bote? Because greater is he that is in me Porque más grande es el que está en mí than he that is in the storm, que aquel que está en la tormenta, than he that is outside the boat. que aquel que está fuera del bote. Either you put faith in the enemy, the he of the enemy, or he of Christ. Puedes poner la fe en Cristo o en el enemigo. And so we got stories and we read those stories. What about Jehoshaphat when he goes to battle? Leemos historias de fe. ¿Qué tal de Josafat cuando fue a la batalla? 3 armies had come together to wipe him out. Tres ejércitos vinieron a vencerle. But the word of the Lord came and said, I want you to get some worshipers and I want you to go out and dance and sing a little bit in front of the enemy and I'll take care of the rest. Pero la palabra de Dios le dijo, quiero que traigas algunos adoradores, algunos danzantes y vamos a danzar y yo me voy a cuidar el resto. You and I get excited about the victory and talk about how the Lord came down and sent an ambush and all that. We worship the Lord with those great stories. Usted y yo nos emocionamos con cómo Dios dio la victoria y nos alegramos con todas estas victorias. But there is no story if it didn't start with him putting faith in the word. Pero no hubiese visto ninguna historia si no hubiese iniciado con él poner fe en la palabra. You know, we could go through and we hear these Old Testament stories preached and then the preacher brings them down and applies them to our life spiritually and we get excited. But every one of those stories starts with a word of God.
Podemos leer todas estas historias y emocionarnos cuando el predicador pone vida a estas historias, pero todo empieza con la fe, la palabra de Dios. And it would go no further Y no va a ir adelante if they didn't put faith in the Word. si no hubiesen puesto fe en la palabra de Dios. Faith in the Word creates a story that builds faith in future generations. La fe en la palabra crea un cuento para poner fe en las futuras generaciones. By faith, Noah built an ark. Por fe Noé construyó un arca. But he didn't just build an ark out of thin air. God said before he operated in faith, build an ark. Pero no solamente lo hizo porque Dios le dijo que construyera un arca antes de todo. So his faith was in God's word. Así que la fe estaba en la palabra de Dios. His actions were in response to God's word. Sus acciones eran respuestas a la palabra de There Dios. had never been a rain before that. Nunca había habido lluvia antes He de had eso. never seen a flood. Nunca había visto un diluvio. There had never been a boat built like that. Nunca había visto un bote construido de esta manera. But God said, I'm going to send a flood. Pero Dios le dijo, voy a enviar un diluvio. By faith, Abraham journeyed in a land that was not his. Por fe Abraham salió en camino a una tierra que no era de él. By faith, Abraham offered Isaac up. Por fe Abraham ofrendó a Isaac. But there wouldn't be no sacrifice of Isaac if there hadn't have been a man that believed the word. Pero no hubiese visto sacrificio si no hubiese visto un hombre que confiaba, creía en la palabra de Dios. By faith, Samson, he killed all the Philistines. Por fe Samson mató todos estos filisteos. If I took the time to go through every one of the chapter of faith, by faith, by faith, by faith, I'd first take you back and give you the story line where God gave them a word and said, do this. Si leemos este capítulo de ir de fe en fe, todas las historias de fe, pero yo quiero que entiendan que Dios les había dado una palabra. And we have a cloud of witnesses, the Bible Y says. tenemos una nube de testigos, dice la Biblia. And that cloud is every generation before us that followed and stood and acted on the word of God. Y esa nube es cada generación que estuvo y actuó en la palabra de Dios. What will the next generation say of you if God tarries? ¿Qué dirá la siguiente generación de usted si Dios se tarda? Will your faith in God's word leave them a testimony to go forward, or will it cause them to crumble in doubt like you did? ¿Tu fe les mostraría a ellos que pueden seguir adelante o les haría caer y tropezar en la fe? And God sends people in storms just for the very simple fact you have to know where your faith is. Y Dios envía a las personas por la tormenta para darse cuenta de dónde está su fe. God knows where our faith is. Dios sabe dónde está nuestra fe. But most of the time we don't know where our faith is. Pero muchas veces no sabemos dónde está nuestra fe. And so God puts us in a situation that reveals to us Así and que lets Dios us nos look pone in the mirror. Dios nos pone situaciones que nos revela y nos vemos en el espejo. If I want to see the front of my face, I have to look in a mirror. Si quiero ver mi cara, tengo que verme en un espejo. I can see my hands, I can see my feet, I can see my shoulder blades, but I can't see my face. Yo puedo ver mi cara, mis manos, todo, pero no puedo ver mi fe. Have you ever tried to look at your face? Everyone do cross sides. Algunas veces ha tratado de ver su fe. I can see a little bit of my nose. Yo puedo, si cruza los ojos, se va a ver la punta Get de la dizzy, nariz. do too much of that. I could go real far this way, see just a little bit of the cheekbone, a little bit of the eyebrow, but I can't see what really my face looks like. Pero no puedo ver cómo se ve mi fe. And you can't see what your faith looks like Y no puedes ver cómo se ve tu fe, unless you go through something that exposes it. al menos que pases por algo que exponga tu fe. And you know how I get a pimple off my face? I look in the mirror. I don't just reach up there and start digging. I want to see what I'm doing. ¿Sabe cómo me quito un grano de la cara? Yo veo un espejo para saber lo que estoy You look haciendo. in the mirror to comb your hair. Yo me miro en el espejo para peinarme. I mean, everything about the face, you want to see what you're doing. Todo en tu cara quieres ver qué es lo que estás haciendo. And you know how you get that beautiful face that you think you have? Como esa cara bonita que crees que tienes. You look in the mirror and you work on it till you feel comfortable with it. Te You ves think, I en el look espejo, good. si trabajas en ella hasta que estés confiado de que te ves And bien. some of you look in the mirror for the whole body. You get the suit on, the dress, and you sit there. Oh, I don't like that. Ooh, the guts Algunos de got to go ustedes in. se ven en Something el else has got to espejo, go in. You know, se ven en el espejo todo su cuerpo para ver si están bien vestidos y todo. we need mirrors to operate
separate, to see really who and what we are, because it's hard to know without seeing exactly the image that we are. Necesitamos espejos para ver exactamente lo que somos. And I come in here and you come in here and we shout that we love God, we worship God. We're here because we believe in what we do. Y venimos aquí y gritamos que amamos a Dios y creemos en lo que hacemos. But what level of faith, what kind of faith do you and I really have? Pero qué tipo de fe, qué nivel de fe en realidad tenemos. You will never know till your boat's full of water. Nunca vas a saber hasta que tu bote esté lleno de agua. You will never know till the wind is louder than the word of God. Nunca vas a saber hasta que los vientos sean más fuertes que la palabra de Dios. You will never know till the enemy comes in like a flood. Nunca vas a saber hasta que el enemigo venga como una inundación. You will never know how much faith you have and where your faith is until all hell breaks loose. Nunca vas a saber cuánta fe tengas hasta que el infierno se desate contra ti. And God says, I'm going to help you learn about yourself, Y Dios disciples. te dice, yo voy a ayudarte a aprender de ti. I'm getting ready to build a church and I've only got a few years and then I got to get out of here. Yo estoy listo para construir una iglesia, tengo poco tiempo, ya tengo que irme. And you're going to be the only thing left here. Y ustedes van a ser lo único que quede. And if you can't get a simple thing like let us cross to the other Y side, si ustedes no pueden entender algo tan simple como ir al otro lado, how are you going to get the new birth? ¿cómo van a entender el nuevo nacimiento? How are you going to get the remission of sins? ¿Cómo van a entender la remisión de pecados? If you can't believe in the things you can see, Si no how puede- can you believe in the things you can't Si no see? puedes creer en las cosas que ves, ¿cómo vas a creer en las cosas que no ves? And so I'm going to let you go through a storm because I want you to wake up and realize you got to put your faith in me. Así que voy a permitir que vayas en una tormenta porque tienes que despertar y darte cuenta que tienes que tener fe en mí. So here's the key. Así que aquí está la llave, la clave. It ain't the devil. No es el diablo. The devil's not doing this. El diablo no está haciendo esto. God creates evil. Dios creó lo malo. God creates darkness. Dios creó la oscuridad. But the world we live in wants to make God this mythical creature over here that's good and this devil over here that's bad. Pero la mentalidad, el mundo en que vemos, quiere crear esta que Dios es esto malo, lo bueno acá y el diablo es lo malo. And the church world is so weak anymore that they're always trying to please the world with excuses of why evil happens. Y la iglesia es tan débil que quiere complacer el mundo en cómo sucede lo malo. It's real simple. Sin, Es sencillo, el pecado, man's rebellion, la rebelión del hombre and the way God operates. y la manera en la que Dios opera. And if God wants to let something bad happen, Y si Dios quiere que algo malo suceda, it's that simple. es tan sencillo como eso. And instead of getting all bent out of shape and angry at God and cursing God and saying, you're unjust, you're unfair, I could never serve a God like that. Y en lugar de enojarte y culpar a Dios y decir no puedo servir a un Dios como tú, Why don't you just suck it up and say, God, I'm going to live for you no matter what? ¿y por qué mejor no dices voy a vivir para ti no importa lo que suceda? Why don't you just serve God no matter what you go through? ¿Por qué no sirves a Dios sin importar lo que esté sucediendo? Why don't you just trust Him no matter what the storm looks like? ¿Por qué no lo confías sin importar cómo se vea la tormenta? And just say, Jesus, if this is of you, thank you. If it's of the devil, thank you anyway. Y si decir Jesús, si esto viene de ti, gracias. Y si viene del enemigo, gracias I'm going también. to trust in you and believe in you and serve you. Voy a confiar en ti, creer en ti, servirte. And so the last questions we want to ask Así is, que lo último que vamos a preguntar, why are you afraid? ¿por qué estás asustado? And where is your faith? ¿Y dónde está tu fe? And the answer to this is fear is the product Y la respuesta es que el miedo es el producto of doubt in this book. de la duda a la palabra de Dios. That is the dipstick in your spiritual engine to tell you if the oil is where it should be. Eso es lo que te dice a ti mismo si el aceite está donde debe estar. If you're afraid of what's going on around you, Si estás asustado de lo que sucede a tu alrededor, then the dipstick is showing that you're out of oil. entonces eso te muestra que estás fuera del aceite, no tienes aceite. And by
association, it tells us that the faith God has given you has been misplaced in objects that surround you. Y por asociación eso te dice que la fe que Dios te ha dado ha sido puesta en otros objetos que te rodean. Some of you are going to face some storms in 2020. Algunos de ustedes van a enfrentar tormentas en este año venidero. It's kind of like going to school. Es como ir a la escuela. When I was in third grade, I flunked it and had to go back through it. Cuando estaba en el tercer grado algo me sucedió. You know why? Because my teacher said that I didn't pass my test and didn't do my classwork and my grades were too low. La maestra me dijo que no había pasado el año porque no había terminado mis tareas y mis trabajos. So cheer up. If you flunk the faith test, the Lord will send you back through it. Así que no se preocupe, si usted ha fallado el test, la prueba, el Señor te va a enviar nuevamente por ella. Because He is determined for one of these days for you to graduate with your diploma in faith. Porque Él ha determinado que uno de estos días te vas a graduar en la fe con tu diploma. And you're going to be able to look at storms and say, hey, I can go to sleep with Jesus on this one. Y vas a poder decir a la tormenta, yo voy a poder dormir tranquilo en esta tormenta. I heard Him say, let us go to the other side, so I don't care what happens. Porque yo I'm all right. escuché que Él dijo, vayamos al otro lado, así que no me importa qué suceda, yo estoy bien. I'm going through. Yo voy a pasar. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. So today God is talking to us about our faith and our fear. Así que hoy Dios nos está hablando de la fe y nuestros miedos. And so today, how do we prepare for the storm? Así que hoy, ¿cómo nos preparamos para la tormenta? We get in the boat Entramos en el bote and we head into uncharted y territories. nos vamos a un territorio desconocido. And we say, let come what may, Y le decimos, venga con nosotros. but we live by this book. Pero vivimos por medio de este libro. How many have a Bible with ¿Cuántos you tienen today? su Biblia? A real Bible, not one of them electronic stuff. Una Biblia, no en sus... I know everybody's going to the Bible on the phone and the Bible on the computer, and that's all right sometimes. Yo sé que algunos tienen la Biblia en el teléfono, en las tabletas, y está bien algunas veces. But there's nothing like having a book that is nothing but God's Word. Pero no hay nada como tener un libro que es solamente la palabra de Dios. You see, on my phone when I'm reading the Bible, I can take a phone call and have a conversation. En mi teléfono cuando estoy leyendo la Biblia puede entrar una llamada y puedo empezar una I can conversación. get down and surf the net a little bit. Puedo buscar en el internet. I can read the news, which is negative. Puedo leer las noticias que son negativas. Look at some pornography that's sinful. Puedo ver alguna pornografía que es pecaminoso. Play a game that's pleasurable. O jugar algún juego que es simplemente And placer. push a button and have God's Word. O poner el botón y tener la palabra de Dios. You kind of lose the respect and the awe about God's Word when you just mix it all up like that. Pierdes el respeto y la maravilla de la palabra de Dios cuando lo mezclas con todas estas cosas. But when I get in prayer and I'm going through a trial, I don't want my computer laid out there, Pero cuando estoy en alguna prueba no quiero mi computadora ahí conmigo. but I want to have a book that I can read and Quiero shed some tener un tears libro on. que pueda leer y pueda compartir. I want to have a book that I can take my pen and write some notes next to a verse that God spoke to me with. Quiero tener un libro que pueda tomar una pluma y escribir algo acerca de un verso del que Dios me ha hablado. Everybody ought to have a real Bible. Todos deben tener una verdadera Biblia. All them Bible programs are good for the other stuff, but when it comes to just pure, clean reading, we need a book. Aunque todos estos programas de la Biblia son buenos, necesitamos un libro para leer. Because the Bible didn't promise to keep your phone or your computer. All that will pass away. You ought to know that by now. But these books, Pero este libro, they've been writing these for thousands of years. han estado escribiendo en estos libros por cientos, miles de años. They've been making phones less than 100 years. Han estado haciendo teléfonos menos de 100 años. And this thing's still around. Y esto todavía funciona. Y This is what Jesus held. esto fue lo que Jesucristo dio.
The Bible said Jesus went in the synagogue and he read from the book. It was a little different style than this. It was probably a codex, maybe a scroll, who knows? La Biblia dice que Jesucristo en la sinagoga leyó de la palabra de Dios, But it was the written word. pero fue la palabra escrita. The apostles, Los apóstoles, the prophets, los profetas, Christians 100 years ago, cristianos de cientos de años atrás, Christians 300 years ago. cristianos 300 años atrás. And if it brought them through the fire, Y si esto los pasó por el fuego, los if it brought them mantuvo, through the rushing rivers of water, si los mantuvo por todas estas aguas, took them through the valleys and climbed them through the mountains. si los llevó por los valles y las montañas, God is no respect of a person, Dios no hace excepción de personas. but God's power is present through His word every generation. Sino que el poder de Dios está presente en su palabra por todas las generaciones. Amen. Let's stand if we would. Pongámonos de pie. What I want you to do this week, it's the New Year's. Lo que quiero que haga esta semana, que es el año nuevo. The old is going out and the new is coming in. El año viejo se va y viene el año nuevo. And I know some people say, oh, there's no significance to that. Y hay algunas personas que dicen que no hay ningún significado en eso. However, God created 2019 and He's creating 2020. Sin embargo, Dios ha creado el 2019 y está creando el 2020. He had the Day of Atonement and it had to happen at a certain day on the same day every year. Él tiene un día que tiene que suceder el mismo día, a la misma hora. Why did He say the day of Pentecost if certain days are not important? ¿Por qué dicen del día de Pentecostés y algunos días no son importantes? Why did it say in the third year of Cyrus, Daniel rose up and got a word from God if the third year and years are not important? Porque sí dice que en el tercer año, en el año de Ciro, se levantó. Porque si si menciona todas estas fechas, podemos decir que no son importantes. The simple point is 2020 is vitally important to the church. El punto es que el 2020 es muy importante para esta iglesia. And we are on this side of that year that's coming. Y estamos a este lado de este año venidero. We got 2 days. Tenemos 2 días. And when we hit the end of the second day at 12 o'clock, we'll start the beginning of that new year. Y a las 12 empezamos el siguiente año. We need to prepare in the next 48 hours. Necesitamos prepararnos en las próximas 48 horas. It's probably about 60 with the rest of Sunday, but we'll just take it this next couple of days. En estos próximos días. And we need to saturate our mind, our spirit, our soul, Debemos our saturar life nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra vida with the word and faith for what God's going to unleash on Centro Vida over the next 12 months. con la palabra de fe de lo que Dios va a desatar para Centro Vida en los siguientes 12 meses. I want us to come to Sundays and Wednesdays. I want us to have prayer in the morning. I want us to make commitments every day in the next couple of days to God of what we're going to do, and then I want us to keep them the rest of this year. Yo quiero que hagamos compromisos de lo que vamos a hacer en los siguientes 12 meses y mantenerlos durante esos 12 meses. And I promise you, some of you are going to go through some trials this year that are ordained of God. Y yo les aseguro que algunos de ustedes van a pasar por tribulaciones que son ordenadas por Dios. And you're thinking, I don't want a trial. Y usted puede pensar, no quiero ninguna prueba, But you really do want a trial. pero en realidad la quiere. You say, no, I don't want a trial. Y usted puede decir, no quiero una prueba, But I promise you, you really do want a trial. pero yo les aseguro que sí quieren esa prueba. Because there is a curiosity in the child of God's heart. Porque Can hay I una- stand in the fiery furnace like the 3 children? Porque hay una curiosidad en el corazón de los hijos de Dios de ver si pueden pararse en este horno de fuego como estos 3 jóvenes. Where's my testimony like Daniel in the lion's den? ¿Dónde está mi testimonio como David en la cueva de leones? I don't just want to read Daniel. about what they did. I want to tell what God and I did. Yo no quiero solamente leer lo que ellos hicieron, yo quiero contar lo que me sucedió a mí también. God, give me a chance to show you my faith. Dame la oportunidad de mostrarte mi fe, Dios. Give me a chance to release trust in you as I've never done before. Dame la oportunidad de confiar en ti como nunca lo he hecho.
And I feel that coming from some spirits in here today. And I'm translating what I'm reading in some human spirits. You're hungry for a supernatural testimony for yourself, for your families, and those around you to proclaim God is still alive. Usted está hambriento de un testimonio en su familia, de usted, que Dios es Dios. God has not changed. Dios no ha cambiado. So God's going to do that. If you want a testimony this year, Si usted quiere un testimonio este año, come down to the front and venga close. aquí al frente. Our music can come back. You find a song that will be appropriate for this altar call. Come on, you want a testimony, just come gather around the front. Si usted quiere un testimonio este año, venga aquí al frente. And the prayer to pray is, God, whatever it takes, Y la oración que va a decir es, Dios, lo que sea que suceda, I want you to give me the faith of God. lo que sea que se necesite, yo quiero que me des la fe de Dios. The kind of faith that can speak to mountains. El tipo de fe que puede hablar a las montañas. The kind of faith that can pray prayers that get